iPhone 15 256 po. Color pink. Sealed unit po yan. Ito nyo ma'am, dalawa po yan. Check nyo ma'am. Check nyo kung may mga scratches, dents, or damage ang unit. Yan naman ma'am, color pink. Medyo pink na, no? Okay naman lang, yung front na lang ma'am. Sarah, saan yung inventory natin? Tapos, ito yung charger niya ma'am, naka-type C na po. Double check ko na lang ma'am, kunin ko na lang din po siya sa wifi ma'am. Okay naman po siya. Okay. Set up ko lang ma'am. Hindi naman first time mag-iPhone ma'am. First time po. First time. Paggawa kayo Apple ID. Sige. 15256 pink. Check lang natin yung internet. Tingnan ko likod doon.